بسم الله الذي وجب علينا الاستبارة للكون في مئيته وأن لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. En fuɗɗorde inde Allah o wajibinɗo e men muñagol fiyen wondudu e makko ɓay mo wondi e Allah kan haray o heɓi garanti mini lolu moy garanti bi lolu opna garanti sa ok wata kadi hettiɓe men ɓe jalu tampuɓe ɓe wo asano gasa an yakunu ka ɓen tampuɓe mokaɓe wona hayra minhum ɓurɓe ɓeeɗa hettoyade ina hayra minhum ɓurɓe ɓe moƴƴude. C'est ce qui fait que je dis toujours qu'il faut maîtriser la typologie de la terminologie. Ina hayra minhum ɓurɓe ɓe moƴƴude ina non ko hayra minhum ɓurɓe ɓe hettade par ce que niveau de vie wonɗe wowlude fimu ko noon kadi cheytane wiiri wondema ana hayru minhu ko ɓin ɓuri adama lasilankako intertoto l'homonymie nandi waɗugol piiji ɗin tokoɗa wiya ko ɗin tun alɓurana na non o firirte. Au nom d'Allah qui nous impose la persévérance et que les nantis ne se moquent des démunis afin d'avoir sa compagnie. Al asbar huwa al aqwa kama anna al atqa huwa al akramu fi mujtami'in ma. Ɓurɗo muññade wo ka aduna ɗo ko on ɓurata hulde Allah ko noon kadi woniri kala ɓurɗo hulde kala ɓurɗo teddungal on ko ɓurɗo hulde Allah o fi mujtamima e wondigal wo wondigal. Le plus persévérant et le plus fort dans la mesure où le plus craignant Allah est le plus généreux dans une société donnée. Sabari te sala, munyal do bonata, sabari mukanama, sabari la sara sewale di jodi munyal ko welo welo. Nyande Allah yobuma ko muñiɗa ko wo e hoore rewgol mo a taway ko welo welo wonamma inna allaha ma asabirin. Allah daali pellet certainement Allah no wondi e muññiɓe ɓe certainement Allah est en compagnie de persévérants. Ikhwani kono yo musidɓe am bil hasanati falnat fa isayyi'ata gere mo boni ke men ene lontiniren ko boni e men ko moƴƴere nden falabaga tun ko ɗum woni ngana yagal ko ɗum woni élégance limaniya tesinkala julɗo yagal deyluɓe taaki a ƴettay a heɓa jikku ngun. Il faut poser les actes. Il ne faut pas se contenter de se réclamer musulman seulement. Il faut poser les actes. Tamodiren jogodiren united we are strong. United we are strong. Al-Ittihad Quwwatun, c'est tamodiri tum en dolnay. Allah nous intime de substituer le mal par le bien, c'est élégant. Ikana ita sara ansi goddo boni ke ma wata yotto. Don't pay your brothers and sisters. Ato alama akir Allah. Akiri non Allah bonata. Hara non o préposition wigol kono alaton. Kono. On harful istidrak haraw alaton ko en toute plénitude fawotoɗa e Allah accira Allah waɗira fi Allah no yiɗi añira fi Allah yiɗa wal ihtigaru bakuru takabbur yawitagol dow mo wondi ko ɗum woni ɓiɗɗo afo mawnintinare nde ala pereseninte Allah non hawja do fustiger son prochain et le fils aîné de l'orgueil. Ala ankisi woma ala khawon tanganama watakabur sukhriyatun wa aqidatu nuksani mawnintinare non ko tafu yagal ko ɗum holli wonde ara on tigi tigi no andi yona o mawnintino fi woyo timmu sai goɗɗo wi mi towan tum mi tetta hunde ko ɓay o yona sina yoni ma wi gol aide moi à grandir mi watto paɗe towɗe ko ɓay haray mi yona mi juuta fa suɓutum tamu ɗum ko yanal timmungal no mawnintinare. L'orgueil est une petitesse, c'est un complexe d'infériorité, c'est une chute, on ne peut tomber plus bas. Fama ala tibri arum finnari hina yokallab wata yila non an o yawaɗo wata sikku ko a woni taafu ndaru hay kange e pooɗay kange on ɓe turamo ɓe turita siyakejo on ba apprenti jo mum on ɓe ɓoylamo ɓe turamo ɓe turita kono
haray kange on kanyum ko kange ko dugula yagal aduna ngal le contenant ko dum woni jibitude le contenu ko miram on woni jibitude ko woni e nder miram on ko e nder aduna on wonde ko aduna on woni dugula benni law an safaddaharu fi hukmihi lama mallakal hukma ala naqisati wosi aduna nun duno o halfinta no piiji ɗin ɓe yonaɓe taafuɓe ɓe kono ko ni woniri ko jikku aduna si goɗɗo do liɓiti fima an hiɗa andiɗa jokki peewal watta sikku do wondema an haray ko an woni taafu ina wo kange naadete ka nder wolo ngere yiite wona ha yiite ngen ɗano kono kange kanko kange tun al hurru walaw masahu durru dimo kanko dimo tun haysi o soñjike ko donc kono geru tun an hara bon kitafu yagal goɗɗo go changeali ma ɓenni gatta juwul hurratu wala torda o sadiyayha debbo dimo dey o welete kono muynata cuucuuji makko ɗin o mayda e heege ngen hara cuucuuji ɗin no heewi tewɓira c'est ça ɓenni une femme digne peut avoir faim mais elle ne tête pas ses seins. Ok. L'or n'est pas reprochable quand on le façonne sur le feu. C'est la vie qui est frivole. Ate foidi aduna ko fus, it's foolish. Amu findi sera. La yahajumu illa do'ifu. Ko la ifu jo tun ta fujo mo gaina ta fus mo kelda dugula jo tun tonya ta goddo. Lohe wuyade kono andude sa iji dingino wobbi no ɗuuɗi ñalaɗe ɗen no ɗuuɗi. That's right. Seuls les faibles attaquent. Toro ya batambi adi sono ya si tampere nden do feƴƴi na tampere arata ko newende aritata Allah dali innama al usri yusra o filliti kadi o dali innama al usri yusra. Tu vois, on dit certainement après la galère, c'est le bonheur, c'est l'aisance. Tu vois, au fil tatano, so wuli. Ok. La yahajumu illa do'if en fottani wonde mako la ifu jo tuntonya ta goddo yawitomo. Wala yantagimu khairu do'ifu. Ko la ifu jo tun kadi yottoto si tonyama. Ko la ifu jo tun tonyata ko la ifu jo tun kadi yottoto si tonyama. Donc o la ifu jo so tonyima. Bay ko laifu an wata wonu laifu sabu yottagol mo accir Allah. Et seuls les faibles se vengent. Et pourtant Allah la programme tetignela maragiri mukanama no one can change God's program. Ansi goddo mokike ma sonjima wikike ma fiya ala munyo anda program Allah mo changeata hari ko dun Allah woddiri kono habbo non battane on don kadi mo Allah dali wata o moko goddo ato yawo goddo ato mawnitino kanko sadi ko Allah yamiri moko wa amma raibu zaman fakta fi minhu bil bardi si aduna non harayna joni goddo yay mako aduna on d'abord sonjuma ha woni sabu ko be yaworta mako munyor dun on seeda contente-toi du minimum. Celui qui perd celui qui est animé par sa cupidité perd sa lucidité. Gero ha hara an on nderera ku bonnali gomɗinal manga. Famu aqatum muqaddar fo koko waɗana tan fo koko waɗana dose ko yeru ko Allah woddiri kon heɓata ɗum ɗon kadi noon a heɓay fo ɓenni ikabe soro yan idabe to yan. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. An o marɗo seeɗa yondinor ɗum wi on seeɗa ko ɗo accata sawi ko foki yahum e bara yahum marɗa kun kadi a ɓortete kun accay ɗo o mo milliard ji o accay ɗi ɗo ɓenni ikabe soro yan idabe to yan ibirillihi ɓe imam birilluma ɓeni fa huna wajattal kull wa huna satatrukul kull ɓenni you met everything here and you will leave everything here. Donc yondinor ko Allah addi ko ɓay ɗum on changeta Allah goɗɗo wata change le programme Allah. Ta'ala Allahu an yakuna fi mulkihi ma la yuridu. Allah ɓuri ka goɗɗo wona karwayo makko hara o yiɗa ko woni wo ko woni konko ko Allah hoddiri ko dose on kadi ndundungu ngu yiya to Allah no hoddiri ko litre ji celu ndiyam o saɗinta
goɗɗo wawata change de uytugol ɗum ɗon mba ɓeyda wano gurna ganɗay mo andi ko kiloji joni oxygéne mi fofata mi maaya ko cinte jelu ndiyam mi yarata mi maaya gabbe mi ñamata mi maaya palanɗe jelu mi hoddiri hay fof donc kala ko arduma kon yondinor ɗum ɗon litakuna muminan haqqan fasiq anna alqadara khayruhu wa sharruhu min arrab fiya wonu julɗo tigi pour que tu sois un vrai croyant, sois persuadé que le destin, qu'il soit festif à arroser ou stress à déplorer, il est divin. Kodurien o moƴƴi o boni koka allahu iwri fen beye alali bolo fo woni wo ko woni koye e bawgal allah woni. Quant à la misère de la vie, contente-toi de peu. Toute chose a un moratoire et une dose. Konode, wasurufu dari atidatum mudhishatu ya akhi. Changement di aduna din hidi dudi hidi ngaldina ontigi. Amato tum watantu yila. Just observe. Ala koro citron. Wata yila tundara changement di aduna kodi dudi kodi ngaldinta kom. Les changements de la vie sont énormissimes et ahurissants. No comment. Uri wo lotako godo atasifat. Na mufalama ate fola aduna kay doyna waru. Aduna ongilo ngaldini wallahi. Ala koro citron kullu muntahin bil intiai kala hunde wodunde konde sakitorta ko lannugol sina bawgal Allah ngal elamu makum tout finit par finir fa faqdul jannati huwa al faqdan ko perdugol al janna on ko woni perdugol fiya hebali ka goddum ma a perdi goddum go andu hari Allah hoddiri a perdali say a perdani e al janna ma alhaaqidul mutakabbiru khaibun watta yilano o konno to ma anyira ma ni nani o mawnintino o yawo ma fi kan ko fewndo don niveau de vie makko on hino burma andu on don ko perdo. Quel sacrilège. Donc le haineux orgueilleux échoue là où la l'anama prostitue holo non ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonde gagnon konno to do ma mawnintini don perdata fahina izin ko don al mahbudul mutawadi faizun ko don o anyado neyiɗo kanu yankiniɗo waɗɗo doy bonɗo humble ko ɗon o malete añe bolodi ñonna jogodiren teddinidiren añe ñom puña teddinidiren. Let's respect each other, brothers and sisters. Adaru la yutakaru wa huwa abul ajab. O aduna wa watamu hubinda de geramo ko o woni baba kaweji ko ko asika tum o wada o arata e makko awata mo hubindade hande a jibinte tawa adna ko jiwde yida maayo ya tawa adna no jiwdi ko denyande o buri labede bon fatinobe hande be taway gine ma labbe hinani fotirno enen kadi luttutube ben e maya tawe dun do burti fotirde buri dun do kadi fotude awata hubindade aduna dun don ko a tampay woni kono ko fi fusara e won a tampo. On ne peut monopoliser la vie, elle n'est que pleine de surprises. You guys, the downfall of a man is not the ending of his life. Remember, no condition is permanent. Keep on trying, brothers and sisters. No one knows tomorrow. Life is full of surprises. Life is too short. Loke wuya dunia mukoloma mikiyomu alara mikiyomu sembebo. C'est quand tu n'as rien à craindre que tu dois tout craindre. Musikwa potuma tawi aholi ke ala ko hul intama doa na hul de ko woni ko bay ko don piji di e palli toto sa watana ila satakun minal musrifina ajete e fantino be den exagera bonki king inna allah boss jo no la yibul musrifina o ida exagera ben exagera tungo intervena kisan no exagere da vita ta allah ta wattiti da allah ko don kisan ko hollete mikiyomu ala rabbanu adam goto wona allah wattanen yila han duniya yeba duniya te lonna ha aduna on lanna aduna on o ando tako fankati mola banu adama dolna duniya soma dal kasya bimbi aduna di gino dudi de mo site ala di goto do hina
Allah o wonata Allah eɓɓidirtake e goto ɓay la shabiha lahu wala nazira o ala mo nandindinte forme o ala mo o eɓɓidirde puissance capacité o on ala. Let's be humble, let's love each other. Let's be humble, brothers and sisters. Let's love each other. Gere newoden iyere laji, iyete magoro. Calm down, my brother. Let's love each other. Allah tigi hino yurma en geren enen kadi yurmondire wal mutakabbiru lahu batu iblis kala do mawnintinido haray woni pihum kun shaytani fijirta ara shaytani no kirda mo bay kanko ala hakkil o watta nani yila o anda wonde makko o mari woko mari woni o laami woni o gandi woni o mari jawdi wonde man o yahay o iroye kam nder mbullari o plafoni rapide den o anditali kanko wonde ma o yaday hay e gilɗi ɗin ka gaburu ɗin ɗo ñaama mo naata e ndureedu ƴakkandu ndu fof naata e ndingandi e ko hunduko on tigi wona squelette haykal o yiltoto e konko backbone o wona squelette o yiltito kadi o wonta mbullaari haray goye kod makko gootino ka société mum ka kuuɗe mum haray ɗum ɗo gooti ka asama hino ñaawede to kono Allah holli on tigi ko fus mini sa wattani la yeehi e ɗi ƙaɓɓu ɗe perɗe a yii ƙaɓɓuruji yimɓe ko woni pammeji hande hara a suusata ɓadade a taway o noon ko o jindidaynoɗa wallahi a taway vraiment sa catike oɗo aduna falƴi o falƴinima haray ko an falƴi duniya dimoma nede aduna on falƴinay banu adama duniya la janfate ban fola ikana ñina wola janfa aduna ko wawata wowlede ha si lanne si feede watta yila wata yejjitu ɗum ɗon duniya dimoma nene ikana sheitan ma deme banu adama aduna on falƴina e banu adama wata wallito noon sheytane imminɗo aduna on e ma a fi yo falƴine falƴa perda. Ok, falnastahi minallahi lmutakabbir accen enen banu adama lo'uɓe anda fus koye majjaɓe hay fus en anda ko heɓata en hay hande hina fi janngo en anda ka mayeten en anda koye leydi honndi mayeten en anda ko hon ɗum tawoyten sinade ɓay kuuɗe maɗen ko ɗen ɗon yoɓeteɗa innama tujzawna ma kuntum ta'maluna koko golluɗon ko yoɓete mo bamminki aye sarala wollila banu adama ko golli kon ko ɗum ɗon yoɓete par ce que tele gonɗon sengoyɗen andi mo be men si andi ko woni huude kon hakkude mum Allah anday ko ɗum Allah maranimo wo iza arata ma'arifata malaka indallahi fanzur ila ma lillahi indaka sa falama andude tun ko sor battane honɗe habbima ndaaru ko wonɗa waɗude hakkude ma e Allah ko. Soyons pudiques à l'égard d'Allah le plus grand, celui qui se vante d'être plus noble que toi. Dis-lui que tu es plus indigène que lui. Mon manti ke wino burma la silanka ku mawbe mumbe leñol mungol no keldi burma an wi hida buri motafu yaga. Mon manti ke wi hino burma jawdi an wi que tu es plus démuni que lui an wonde hida buri mo miskinaku. Moi ni ma qu'il est plus élite que toi mo buri ma gandal an wi mo que tu es plus ignorant que lui. Hada purimo en majere. Tu vois, haray problème wo ala. Tu vois. Walau yakunu al-jami yasiran fi hadha ad-dahr lakanat al-jannatu ala al-ardi la ala as-samai wa lakanat al-muniyatu haqiqatan wa lakanat al-basbu shuhudan. Si tawno piji ɗin fof newotono ka aduna ɗo aljanna on ko ka aduna ga wonayno o wonatano ka kammo harayno kadi kala ko yeliɗa ko laatotono wonayno réalité haray kadi ɗe tutaɗe wonayno juuri kono ala la programme tettiñela allahu yahkumu ma yuridu allahu ma yuriduhu yahkum allah koko faala ko ñawata ko be respecté ɗum ɗon. Si tout allait être rose dans cette vie, le paradis aurait été sur terre et non aux cieux. Iyamenke wal kazimin al khayza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ay do taw kafiro o yi minni on wal kazimin al khayza
c'est que Allah hino manti dijoroɓe choc ɓen muñotoɓe mone ko ɓe waɗa kono ɗo ko onon firoɓe ɓen koye nanu wallahu madahal kasimina al khayza. Madaha, le verbe est ici glorifié et à la forme concave o windaki kono onon jannoɓe ɓen ko yo andu oɗo o windaki koko le verbe est à la forme concave et le verbe est le sujet. Wallahu madahal kasimina al khayza. Allah wo o manti muñotoɓe mone ɓen wal afina ani nasi yafotoɓe yimɓe ɓen hara on tino wawno yottade kono mo yaafo tum wallahu yuhibbul musinina. Allah no yiɗi moƴƴinoɓe kuuɗe ɓe. ɗum ɗo noon kadi arduno hakkude roijo e leyɗe arabe ɗen kañumma e debbo servanjo makko haadimatujo makko gurkadujo makko wiyen boytijo awa makko. Donc tawi o heɓi duuɓi 80 o jibinaali ɓiɗɗo ɓay o jibinanama ɓiɗɗo bi awnillahi e bawgal Allah e ballal Allah o nodditi roiɓe ɓen takko ɗon fof noddi gouvernement makko on fof laamu ngun fof o addi ɓe ɓe waɗi feeto fii ko on bobo jibinako. Ok, ɓe mari noon loyiije juɗirɗe tewɗe ɓowri daneje tedduɗe arayna ko juɗirte den ɗo kamen ɗo sembuɗe molanaɗe debbo on e servant jom hino iwde compartiment go yaha e compartiment go ka nder suudu ton o rewi takko bobo on tun gotal go glisi cukki bobo on o maayi. C'était la razia, hari masi bongon ari, c'était le déluge, hari sonja on hebike. Faut ari fatna ande choc sunnu stress on be fo be fatna invité be ben fo. On dari patron makko roajo mondi wal kazimin al khayza on yembi ko Allah dali gonka alquran wallahu madal kazimin al khayza. Allah dey ino glorifie ino manti muñotoɓe monebe tum roi o wi gad axamtu khayzi awa mi digéri choc an o min kad ɓay Allah no manti ɓe mi jeyama e ɓen mi muñike mone an o wonni debbo wi wal afina ani nasi. Allah kadi no manti yafotoɓe yimɓe ɓe gara ɗa wawi muñcitude on tigui wiya an a yondinanike Allah tun woni gad a fawtu an ki mi yaafike ma an kadi tun debbo wi wallahu yuhibbul musinina. Allah no yiɗi moƴƴinoɓe kuuɗe ɓen tun woni gad ahsantu ilayki wa harattuki a mi moƴƴike ma mi rinɗinima ko fiiɗiɗo fiiji fof min kadi o mi jeeye e ɓeɓe Allahu manti. Allah dédie des compliments à ceux qui digèrent le choc, pardonne les fautifs et encourage les bienfaiteurs. It's overrafet. Lolu moy overrafet, brothers and sisters. Samawaji lolu moy overrafet. Ko ɗum ɗon ɓuri ko laba fof labeede tawata Allah wino waccuma wo o yaafoto ma ɓay an kadi a yaafike yimɓe ɓe. Almuminu haqqan faman sabara wastamsaka awanal usrati ko wiyete julɗo tigi tigi ko muñotoɗo maîtrise hoore mum wawa hoore mum e sa i satti sa i mone waɗi sa i sonja o waɗi wa sabru dawa un naji un ya ahi ko ayo musidɗo an muñal ko lekki ñawdayki puttinan donc le vrai croyant est celui qui persévère et se résigne au moment pathétique. La persévérance est une remède efficace. Ikana mone feu wata mono, haisela wata mono, inaka fentere wata nyaru sonyu, mono da wia ajata dupa ha wonta na ma nawi. La ibadata biduni istibari, dewal do e otako si ontigi munyaki. Sawi a heti sa munyaki a abewai. Sawi a tampu sa hetaki abewai. Kullu halin kanat situation wo situation ardo andu anta fi tajribatin anta fi sibrillahi haray Allah testete woni. Dieu nous met à l'épreuve à chaque seconde dans notre vie. Il n'y a point de dévotion sans persévérance. Never mind what bad people say, brothers and sisters. Ko yimɓe bombe wowlata and what the bad people do ko yimɓe bombe gerata wowla an muño wata haɓidu tunge Allah. Addaharu buqatu mulaqamatu wa azili laqmata bisabri o aduna fof no waɗa min ji bombe je fettayɗe no ira
ko ittirta ɗen miniji ko ira ton kon ko muñal anye diya ñonna yiɗi ndiren anye ñon buña yiɗi ndiren teddini ndiren ɓay tun nous sommes condamnés à vivre ensemble sur cette planète terrestre. Donc aimons-nous, amourachons-nous. La vie est un terrain miné, démine-le par la persévérance. Ikana iyereta fewata to yetu tonito ikana iyete tongode wata tonito de ko afus jo mon frère sontigi andi ko e tobbere hon dun taga on accay hakke parce qu'on ne peut pas casser faire des omelettes sans casser les œufs. Sontigi andi ko e tobbere ñittunde taga on tigi nder gurdam makko dan fo himo saawi ciowo bebe o andi kadi ko sakkitorta konko jibe wallahi marɗo hakkil wo waɗa doyi o taway haray ko fusto bano adama kelɓi wo so jippini hoorema a jippitano hoorema Allah jippinama liɓa fiima a jippina hoorema tun Allah towna fiima a townay fi hoorema tun Allah liɓe a townata fi hoorema Allah towni a jippinta fi hoorema Allah jippine ça c'est clair. Ok, wa huwa madrajum wa arum fafshihi bil afwi aduna on ko laawol waɗongol accident geru fertoroɗangol ɗatinirangol yafagol ko waɗa kon waɗaɗa ko ngaray ala probléme sa monaki ala probléme tu vois Allah daali sanu azibuhum men lettay ɓe marratayni 2 fois adna e lakara ɗum ko ɓe hoolaki kodduri e Allah on ɓen tu vois les mécrus wo lettay ɓe 2 fois ka aduna ga on ko taw a muñaki ko Allah hoddiranma ko ngaray ko a lettotoɗo soñjo tawi mi monsieur Bakar tawi no ɓe woniri ni weltalankoyoɓe horoɓe soñjoɓe tampa Allah ko hoddiri ko contraire on andi mi tampi ɓay ko ɗum Allah daali wa nazana ma fi qulubihim min khillin ikhwa donc sayakununa ikhwana mutahabina li Allah yahzanu yawmal qiyamah Allah woɓe o naadoyta aljanna ɓe o ittay kala nawligo e jalousie wonɗum hakkude maɓɓe konnagu monondirano ɓe fof ɓe welta par ce que say a naati ka aljanna Allah daali a sunotako ton a monotako tawi noon hiɗa hayni toon mo a yiɗano andi a sunoto monoɗa haray noon a naatali a wajaka aljanna Allah wo ittay kala jalousie wonɗo hakkude men fiyen wonu ɓuttimɓe kaduna ga kadi la même chose sa soñji sa monanike goɗɗo gotum haray tu es le plus malheureux on mo monanɗa siko namahal o e foññehal o ñaami o waloto ɗano il respire à plein poumon an noon hiɗa ñaami biftek ma e ɗuma kono hiɗa monanimo hiɗa e les climatiseur ji an on ko a ɗanotako tu vois donc c'est malheureux awa ay kisan wamo jaɓali kodduri e Allah on. La vie est une piste accidentogène, arrange-la par le pardon. Sebe Allah yede ko Allah tun dolni. Only God is strong, bro. That's it, sister. Dunia la jamfa masilani de jamfa aduna kanto ino hulbini sa watanani la asikai akeldi mawia ene joni awoni tafu jo an Allah hayida ma ko didi egwi on o yara da ma o yara da Allah bibu faman sabara wanta saka wa afahina zulima au dukhita ko wiete ade marɗo hakkil ko muññiɗo waawi hooremu har hoore makko wawalimo o yaafo tuma o tooña ma tuma o ɓitta. L'homme réfléchi est celui qui persévère, se résigne lorsqu'il est opprimé ou peiné. Yes. Addaharu kafahun da'imun tadarra'a minhu bisabri wallamma gati waruhu riyadi. Aduna o ko piiro duuɓigo na noon piirugol boxa oɗa yana e ngoɗa hoɗo piira ko ina ɗum ko an e wonkimaki woni piirude joni noon blendor dandidor e ngon piiro yo taw leppi jeɗɗum ma e bakawol ma ko wiyata ko hijabu kon angina Allah dandatama ko leppi jeɗɗum e hija e bakawol ma ngol dandatama yo tan on leppi jeɗɗi e bakawol ma ngol ko muñal e welgol wondugol e newagol ay ruhu riyadi le fair play no ka nder jugol ballon hay si waɗɗo doyi o marki équipe go adversaire ɓe makko ɓen haray hay ɓen supporter ɓe on équipe ɗo monanaki mo par ce que mo waɗi doyi o dampatano goɗɗo ton o monanaki goɗɗo hay fus tu vois a gueru noon tawa ko ɗum ɗo wonata hijabu ma muñal e welugol wondigol e newagol.
La vie est un perpétuel combat. Blinde-toi par la persévérance, la sympathie et le fair play. Kun birran fi hayatika satafus. Muhammad Maki woko an yo partenaire joan momi hawti dina jaban dola wonu moƴƴuɗo anniye e kuuɗe ka gurdama a malete kisan wa illa sa moƴƴali kuuɗe faddaru bazzazum multahimu aduna on ko jattowo ko jogiɗa kon o moɗa fop. Sois philanthrope et altruiste dans ta vie, tu réussiras. À défaut, la vie demeure arnaqueuse et dévoratrice. Intaqim min kulli man hatakaka bil istibari muntazira takhalulillah. Yottor kala tampinir doma yaure toñe yottor mo muñal habboɗa non ko Allah intervenata. Wata wi a yottotode ara e gasani. Venge-toi de celui qui te violente par la persévérance en attendant l'intervention d'Allah. La yasa'u lillabi birasini an ya'mana arba'ata ashiya'i wa hiya hanana mar'o hakkil faamuɗo ka o hoolo piiji nayi ɗin non almulku walaw sabata ko laamu ngun haysi ngu tabiti laamu haysi tabiti mar'o hakkil du'a ka hoolade ta on tigi jooɗi ke installé ke très bien yo andu laamu ngun holnaaki a jaka a waaloto ko a lanɗo e 2 heures du matin tawa a haɓɓama jaka ɗum ay si Dieu te donne la gouvernance, que ton rôle régalien soit de rendre tes gouvernés heureux. Jaka ko ɗum ɗon woni soobe on jaka ngu laamu hina gonga jaka ko Allah to woni almalik lanɗo e jaka a waloto wona e 2 heures du matin ko kaɓɓol findintama jakara hina a lanɗo tu vois ɗum ɗon wata hoolo laamu wallaw sabata hay si ngu tabiti a garanti sike garde corps ɓe no woodi partout jaka hina ɗum wal maalu wallaw kasura jawdi ndi kadi hay si ndi ɗuuɗi wata hoolo a miskin ɗinta hiɗa wawi perdude à la seconde ɓenna boutiji maɗi cours de circuit naati toon sunni fo oto wan kotoje ɗen hiɗe jokkodiri ɗe rondi marchandise ɗe yani woni irréparable tu vois wal mar'atu wallaw taala tisratuma o sonnajo kadi hayso wondi ha ko juuti koya andu dey wondema wata hoolo mo wawma dampude ɗo sonnaɓe ɓen min rewɓe ɓen ko rewɓe elles sont passagères haysi ɓe heeɓi photo wowa ma taɗa ɓe yahay ina noon fi si ɓe heeɓi ɓurɗoma onon woloɓe anglais ɓen almar'atu marratun debbo on ko rewɗo o feƴƴay woni o ara wetay bimbi ɓen ustada miduya an ko ɓorno innami fokkiti si tawi woni ɗa mari dépensi o yaha kama kiti o ara si tawi noon woni ala dépensi o tawa o yeehi sa wi o yima makko ɓen hay o waynanoki nami waynanoki o min nane on mi fokkiti donc tu vois ko ɓen nayi mayma awma bayma okkora mi ala tertola ɓenna give me ɓenna I don't have ɓenna leave me ɓenna nso aten bolo ɓenna ida bonna okkoran mi ala ittu hunduko ma kon e am tu vois nki amuna sese muna yira ɓenna ida banna tu vois c'est comme ça awa ɗum ko Muhammad maaki ɗum wal daaru wallaw safa aduna on kadi hay so weeli minen ko wallawji nayyi almulku wallaw sabata almalu wallaw kasura almar'atu wallaw talat ishratuha addahru wallaw safa aduna on hay so weeli hiɗa selli hiɗa wawi walade hiɗa selli e yelanaki goto kono ko jikku aduna duniya tende that's life weta bimbi tawa on tigi paralysie no AVC lappino on tigi tu vois ɗi holne ta holne take reno e ɗiɗo wata holoɗi gaddim laffaka ilallahi jonnu dossier ma on Allah isan la tazal mutawakkilan alayhi sa jonni mo non dossier on wata yowto e makko do takkindira ɗon e goɗɗo go wiya on ɗon wallete li ittinabi kulli hasrin ɗum ko fi wata wonu déçu ko a sikkano heɓa ko a sikkano ɓay sa yowtiki Allah tun a heɓay ko a sikkano. Donne ton dossier à Allah et évite tout paranoïa et ne compte que sur lui. Cela c'est pour éluder toute déception. Al-hidsu huwa al-hissul khamisul khaddar.
revugol miijito wiya kañum hottike kodduruye on na kodduruye Allah on tako on tigino eɓɓi goɗɗum ko ɗum ɗo laatoto kañum muññotako ko ɗum woni teral jeegaɓal janfotongal banu adama. Vous les intellectuels ont dit que ce sont les 5 organes de sens qui animent l'homme. Kono sita ɗuma non maintenant pressentiment on ko ɗum ɗo woni le 6e sens. On 6e sens non ko trompe wigol miijoto eɓɓa goɗɗum go hina ko Allah hoddiri ko andu a perdi waɗugol programme aray a perdi. C'est ça le pressentiment et le 6e sens trompeur. Wataraja minallahi lataifa latu tasabu yaba. Sko ayo tampu do hande non sonji tampina lorra bija yawa watata yode yurmede Allah ne. Tanji no newendeji di wawata ko limade iwroji ka yurmede Allah. Watata yo jaka yurmede Allah den taje taki. Jaka Allah no wa juhirde ma faabo hara ko tuma satti hara woni mata nasrullah ko onde tuma balla lallangal arana mata nasrullah ɗum no arana go jaka leydi fo ndi ñeera ha wiya mata nasrullah Allah daali kono uduni torelan tum kono istajibu li jaabe kadi ko mi invite on yo moƴƴu hooloro ɗon la min tun ko min kadi mi jaabinay kisanko tori ɗon ko. Jamais ne désespère, toi, mon frère, ma soeur. Tasannad bil madi li istishrafil hadir fi wa bina il gabil. Geruno watana ila eko feti kon fi ajeru ko feundi do kon ebana ko arata kon kono ata yejjitu ko feti kon. Awa ko e watta yila ande ngari satti e aduna on nyande go banu adama anda ɗum sisbay hari sattani ɗum yo weltano noon Allah joni o change jikku makko. Allah daali la yukhayyiru ma bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Allah wo o change ta moƴƴere ndo waɗi e communauté ha on communauté change jikku mum moƴƴo on o change e kisan kan kadi o yoɓiraɓe ɗum ɗon. Allah daali falamma asafuna intaqamna minhum. Lorsqu'ils nous vexèrent, nous nous vengeâmes d'eux. Banu adama si monini Allah tum o yottoto so jarri borima non moƴƴere nden anditude ko kanko moƴƴe ma hari an kan a désarmi a andi a wawata hay fus kunta inni nan hari a woni impuissant incapable de tout a wawata donc anditu hina kelɗere ma changiri ɗum ɗon ko Allah boss jo on change an kadi watta yila. Renforce-toi par le passé pour gérer le présent et construire l'avenir. Ikana nyina foi ko ata yedditu fusde ko fetti ko e ko fewndi kon e ko arata kon wata yedditu ɗi tati la takhlaq madi karamiya miftahihi khawfat tatawuhi geru fino wata majju haɗida e Allah wata soku passé ma on bugoɗa saabi on haray a perdi ko ya uddit on passé yornoɗaɗa ɗon toujours ko andita wondema hari oɗo sa'i feƴƴirima goɗɗo no ɗon julajo ɓe hollilan komo mamu mi wonta inde makko ɗo o woni no multimilliardaire joni kono o arayno ha e ley lekkum so iwi Conakry o ari ha e ley ɗum lekkum ɓe jippinaymo kawto o jooɗo ɗon ɗon o seppay les 4 kilométres wonɗi hakkude ɗon e hoɗo makko mum par ce que ari ko ɗon ha ɗon o arata nde mo fokkiti luumoji ɗin timboɗa e ɗa poore daka ɗa e ɗa o arayno ha ɗon o fowto so fokkita kadi o ƴetti ɗum ɗon kadi naamu so ari ɗon mo iwri Conakry o ari ha ka leyol leggu noon o gaara chauffeur ɓen feƴƴa kanko o seppat. Tu vois, donc on no tanƴina o yejjitata tampere o anditanayi tampuɗo o yurminamo Allah yurminoyamo kanko kadi kono ne scelle pas ton passé jetant sa clé pour peur d'être déboussolé. I janto ila bara ro reno e gal golle ma nde watta yilade Allah nya yilade Allah no sutimade. Dieu t'observe quoi yo frère min Abdoulamid ku wonku wolde do Allah wino observilan. God observes me Allah no sutilan gere wate yejjitu. What's up brothers and sisters? La tahibanna amama istifzazati fatu fizallaha. Wata
geru tewtoɗa ɗaɓɓitoɓe maɓen ha monina Allah wiya a yottortoɓe kuuɗe konngol wiya a yennay a añayɓe a waɗay ni e ni geru jonna dossier ma on Allah en toute en plénitude hara hiɗa ukki directement ka muñal Allah fa sina ɗum do sa tewtike ɗaɓɓitoɓe maɓen a moninay Allah sa monini Allah fa fitnatum haray ko sonja arata ɗon isar min ha reno non e sonja haɓidugol ma e Allah ne cède surtout pas aux provocations jusqu'à vexer Allah ça sera un déluge élude-le ijo balkun mus inan li qada'i rabbi wonu yondinorɗo kodduru e Allah ɓay yiɗɗa añuɗa ko Allah hoddiri kon wonata kun kullu ma hadasa fa qabla hadsihi hadasa kala ko waɗi kon waɗino ado wadde watten sikku Allah improvise e piiji ɗi la yarta jilul qadara Allahu improvise ta piiji ɗi mo maƴa tunde wotere onnamo wadde hari hoddiranoma fa sawul maqadiri ilal maqawidi koko hoddirano kon Allah woni addude e temps wiyanoɗon o addira dose kadi ko hoddirno kon plutôt soumets-toi à la volonté divine wakafisa tout ce qui t'arrive était prescrit avant son arrivée ilal istibari la tujarjiranna al huta la hizanna lan yatul al muda ndeɗa yaha ka muñal ngal Allah yamirma wata ñeego ikana isen nafa wata ñeegude wata waru teppe la hizanna lan yatulal muda o tan o do o juutata a hoota e joni laakare yo taw noon ara a yeyino haraɗa gondude yaha ka muñal Allah vers la persévérance ne traîne surtout pas les pas ce n'est vraiment pas sympa jona ka fisa adu ko joni on hittingol waɗa ko Allah yamiri ɗum ko ɓuri wel e new ko ɗum ɓuri a telonna aduna on andotako sa tusalu an hibrika musidɗo awo miwo e landete fi gandal menga wa sibrika e expérience famuma wa imani kay wiɗa ko a gomɗini kon ayna basalta honto hutorɗa ɗum. Chers frères et sœurs, chers cousins, tu seras interrogé en quoi tu as déployé ton savoir, ton expérience et ta foi. Idaye, ayi oyay ko huuɗa ko fo, ifama to de, you will see everything, brothers and sisters. Wayazal adab ko ayo jon gandal non lata jaban izaru fidda ngu zamanu men ɗo an jon gandal wata hawode sa wikkama a bugitama duniya tende ko jikku aduna ni. Ok, toi homme de culte, ne t'étonne si tu es fustigé fasiga nasil ataka do'ada atwa bara holo wonde marchandise ma o yebike o sonti ɗum ko won ɗum ko gandal ɗum ɗon yimɓe ɓen ha jakay ɗum quel prodige emba ɗum ko kaawe ka tawata gandal ngal sonti hay si a jangiri wa hombo hande si a ala château wi gallewi ala mercedes ji ala ɓiɓɓe yahamɓe ma Angola Belgique Amérique ɗo ɓe arata hay jangugol kama yahugol ka goɗɗo mo anda fus on marɗo goɗɗum hino ɓurani ɓe yahugol kama e janga tu vois no yurmi ko wonɗen ɗo koye nder faljere molanade wonɗen ɗo. Et sois sûr que ta marchandise n'a plus sa valeur et est dégradée. Dunia biri bantelenna adimoma nene aduna on jaɓali fewugol ko ɗum waɗi o jamfoto banu adama wa fima garri ka ra'ihatum muqi'atum mun falatum ka jifatin damati ka nder gallema yimɓe ɓen no dogirɗe ɗon wa jiibe luuɓuɗo ɓe dogude ɓe ɓattotako ma ɓay ko fi ko gandal tun joguiɗa et ton siège a une odeur nauséabonde comme une chair en son exhaustive putréfaction. Pourtant dunia ko tebanna awale aduna on fi mum gasata marɗa a mara ñande go a yahay londo itiwa ila bara le tola un jour nous disparaîtrons et seules nos œuvres demeureront. Ɓenni noon tawqirul jahile li sagalati labsihi wahatigarul lawza'i li durusi bizzatihi khabawatum uzma teddingol majjuɗo fihi mo ɓorni conki labaɗi mo mari otoje e yawitagol gando fihi mo waɗi lince ɗum ko tafuyagal jofoyagal majjere molanade no on ko wattani yila
Frères et sœurs, que la précarité de la vie de ton prochain t'ulcérise, son droit jamais ne le pulvérise. Ala tetola la mola e ikana la dolula, aduna chi worul, l'akhira kai soriwul. Le tissu social jamais ne le détricotons, ni à la tête c'est du pur coton. L'interrogatoire n'est que obligatoire, même sur le surérogatoire. Dunia la jamfa. Teban fola, ijo ikana nina wola. Bientôt ton dossier sera sur la toile, la vérité qu'on ne la voit. The human being is blind, he must be one day kind. Agné tunya fo nyonye, tunya do nyonte. Que les démunis ne soient fustigés par les nantis, qu'ils soient au moins un jour gentils. Beure ko majere, yaure ko faljere. Mo la toroya, mayele ninte, sowo manyin afente. Dunia kafe mugasama, I swear to God, lokonde isigama. O aduna, holnaki, o koduriye, afoltaki. Dunia dimo manene, please ikana shetane mademe. Hande kahetare hida tallo, jango kabillare hida fallo. Broda afeti fi high level ko sanya ko labete non ko high level. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban.